اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم. حروف مقطعات قرآن شریف میں موجود ہیں اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو رواج بھی ہے کہ پورا نام لکھنے کی بجائے ان کے پہلے پہلے حرف لے کر نام مکمل کر لیا جاتا ہے. بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ بھی اس دور میں، آج کے ہمارے دور میں کیا جاتا ہے. جب سے قرآن نازل ہوا، مشرکین مکہ یا کفار نے کبھی ان حروف مقطعات پر اعتراض نہیں کیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے، ہم معنی نہیں جانتے، تو یہ قرآن مجید میں موجود کیوں ہیں؟ اگر یہ بے معنی الفاظ قرآن شریف میں موجود ہیں تو یہ تو بہت بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بے معنی چیزیں موجود ہیں. لہذا یہ بات قطعاً غلط ہے کہ کوئی بے معنی چیز قرآن شریف میں موجود ہے، ان کے مطلب ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات بھی نہیں ہے. اگر یہ اچنبے والی بات ہوتی تو مشرکین مکہ جو کہ اہل زبان تھے اس پر اعتراض کرتے. ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ الفاظ زبان میں، تحریر میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص مطالب ہوتے ہیں. دیکھیے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حروف یعنی حروف مقطعات کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہی جانتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ کوئی صحیح جواب میرے نظر میں نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. بات ہے جو قرآن شریف میں موجود حروف مقطعات ہیں ان سے کیا مطلب لیا جاتا ہے اور کیا لیا جانا چاہیے. الف لام میم یہ قرآن شریف کے پہلے وہ 3 حرف ہیں جو حروف مقطعات میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ حروف مقطعات کے معنی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات کوئی بے معنی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ با معنی الفاظ ہیں اور ان کا مطلب ہے. کچھ بزرگان دین نے بھی ان کے معنی بیان کیے ہیں، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، ان میں سے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ الف سے تو اللہ بنا اور لام سے جبرائیل کیسے بن گیا؟ کیونکہ جبرائیل کا تو پہلا لفظ جیم ہے اور یہاں پر لام ہے. کیا اگر ہم نے پہلے حرف اللہ کا پہلا لفظ لیا ہے تو یہاں بھی جبرائیل کا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف لینا چاہیے تھا. اور اسی طرح میم سے محمد، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا پہلا حرف ہوا. یعنی کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے جو ہم ترکیب استعمال کریں گے اس کو ایک سا ہونا چاہیے، یعنی تینوں لفظوں کے لیے وہی اصول کار فرما ہو. اس لحاظ سے یہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محبت یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں رکھتا. کافی عرصہ پہلے میں نے اس پر تحقیق شروع کی اور میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا، لیکن میں اسے بیان کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی. کچھ بزرگان کے قول اس بارے میں نہیں مل رہے تھے تو میں خاموش تھا. لیکن الحمدللہ کہ مجھے اب دلیل مل گئی. کچھ علماء کرام نے اس بارے میں بات کی ہے جو میری بات سے متفق ہوتی ہے، جو میری بات کی تصدیق کرتی ہے. لہذا اب میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ بھی سوچئے.
देखिए, पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनको जमीन पर भेज दिया, आबादी बढ़ी। तो क्या हुआ? यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया था, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बारे में सही अकीदा रखते थे, पुरासकुल अकीदा थे। यानी वो समझते थे कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लेकिन ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गई तो इस अकीदे में फ़र्क आना शुरू हो गया, जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं। तो अब क्या हुआ, जब अल्लाह ताला ने हदायत भेजी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, या बनी आदमा फ़इम्मा यतजन्नकुम मिनकुम हुदन, ऐ बनी आदम, जब मैं तुम्हारे पास हदायत भेजूं तो उसकी इत्तबा करना। इत्तबा के लिए ज़रूरी था कि पहले जो हमने गलत अकायद जो उस वक्त के लोगों ने इख्तियार कर लिए थे उसको छोड़ देते, उसके लिए ला ज़रूरी था। जैसे कलमा भी ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं, यानी सब उन ख्यालात को तर्क कर देना। ला ही दीन की बुनियाद है और उसके बाद असबात है इल्लल्लाह। अब इस बात को ज़हन में रखते हुए अगर हम फिर दोबारा अलिफ लाम मीम पर आ जाते हैं, तो अलिफ से अल्लाह, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह और मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी पूरी दीन की बुनियाद ही इसमें इन तीन हरफों में मौजूद है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यही दीन है, यही कलमे की बुनियाद है और यही मैंने अलिफ लाम मीम हमें बता रहा है। अब जिन लोगों ने लाम से जिब्रील मुराद लिया था, उनके जहन में एक बात थी मेरे ख्याल में कि वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया जिब्राइल के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस लिहाज से उन्होंने अलिफ लाम मीम से, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील और मीम से मोहम्मद मुराद ले लिया। लेकिन ये एक पहलू है, पूरे दीन को ये मानी अहाता नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये कुरान का पहला लफ्ज़ है, लिहाजा इस लफ्ज़ को पूरे कुरान के मानी का इहाता करना चाहिए था, जो कि इसी तरह मुमकिन है जबकि हम उसी एक तरकीब को, यानी अलिफ से अल्लाह, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह और मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह लेते हैं, तो पूरे दीन की बुनियाद हमारे सामने मुकम्मल हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। फिर मैं आज आपको याद कराने लगा हूँ, अगर आप समझते हो कि मैं जो बातें आपके सामने रखता हूँ वो दीन को समझने के लिए अच्छी हैं, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे लाइक भी कर दिया कीजिएगा। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।